सुनो, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। दिल को दोबारा जोड़ लो। तुम्हारे घर गिलास है? हाँ है। तो उस गिलास को जमीन पे जोर से पटको। 1 मिनट रुको। ओके। पटक दिया। अब तुम ये बताओ, वो टूटे हुए गिलास के 1000 टुकड़ों को तुम वापस जोड़ सकती हो? पर गिलास तो टूटा नहीं, स्टील का है। प्यार में क्यों होता है। আরে অরুণ ভাই, আপনি বাটন ফোন ব্যবহার করেন? এখন কেউ বাটন ফোন ব্যবহার করে? ভাবি, সবার থেকে আমি তো একটু আলাদা, তাই এখনো বাটন ফোন ব্যবহার করি। সত্যি করে বলেন, নেট কেনার ভয়তে বাটন ফোন ব্যবহার করেন, তাই না? আরে না ভাবি, সবাই টাচ করে মজা পায়, আমি এখনো টিপে মজা পাই। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। ए अब्दुल, गाड़ी निकाल, कहाँ जा रहे हो? आरी बाड़ी में। এই ঘরে এসি লাগাইছো, টাকা পাইছো কোথায়? আমার কাছে 1000 টাকা ছিল, সেই টাকা দিয়ে কিস্তিতে এসি লাগাইছি। বাকি টাকা কি তোর বাপের বাড়ি দিয়ে এনে দিবি? আমি 1 টাকাও দিতে পারবো না। 3 মাস কিস্তি না দিলে এসি খুলে নিয়ে যাবে। গরমের 3 মাস চলে গেলে এসি দিয়ে কি করব?